Kabalo ba mo sa mga haka-haka nga istorya about anong Stone Horse or Mount Lantoy sa tawag diri? So tara, ubani ko ug paminawa. Ungano ug unsay hinungdan nganong naliki ng tunga ana. So tara, ato nang sugdan. Ang mga istorya sa mga katigulangan na mo diri, kana daw Mount Lantoy diha daw nagpuyo si Mangaw. Ug diha sa daw nananom si Mangaw ug mga kakao. Ug diha sad magikan si Mangaw sakay si ang barko dala ang mga kakao. Mailhan ko nung nabiyahe si Mangaw kay kusog kaayo ang baha. Kaysa ubos ana nay dakong salog. Ug sa una daw sa pagbuhat sa bridge sa Barangay Usmad naitigulang miingon nga patas-taasi ang haligi kay masangit. Ug mikitawa lang ang giingnan sa tigulang. Puhuman storya sa tigulang, milipot kini sa haligi sa bridge ug bikalitra kini ug kawala. Ug milabay ang pipila ka tuig ang bridge sa Barangay Usmad nabungkag. Ug kusog kaayo ang baha. Daghan nag-ingon na naagi kuno si Mangaw kay nagbiyahe sa iyang mga kakao. Ug daghan nag-ingon nga gisangit ang bridge sa barko ni Mangaw. Ug giayo ang bridge, gipatas-taasan kini ug haligi. Ug naay mga laing istorya sa mga katigulangan diri. Ug naay mga okasyon diri like kasal ug mga birthday. Pwede ka kahulam sa mga itim paraphernalias like plato, kutsara ug mga tinidor. Ug imo rang ilista mga panghinanglan ng mga gamit ug ibutang sa bangag. Ighuman ang butang sa lista, imo na kining biyaan. Ug balik ka kahapon, iglantaw nimo na natanan nimo panghinanglan. Ug puros kini mga bulawan, kutsara, plato ug mga tinidor. Ighuman nimo gamit, dapat nimo iuli ug kumpleto tanan. Apan ang uban manghulam, dili na iuli or uban kulangan. Ug wala na nagpahulam si Mangaw. Ug ari ra pud mo istorya unsa hinungdan nganong naliki ang Mount Lantoy or Stone Horse. Ug ngano kining gitawag og Stone Horse. Way back October 15, 2013, naigo og linog ang Central Visayas ug nagmagnitude og 7.5 ug daghan sad kaayo ang mga aftershock. Ug mo'y hinungdan sa pagliki sa Mount Lantoy. Ug nakita kaayo sa akong inahan sa pagliki ug miana akong inahan nga mura daghalas nabinganga ug nibalik og tak-om ug nangaligid ang mga dagkong bato. Ug timing ra ba kaayo naibalay usa ka buok sa ubos. Timing sad kaayo ang tag-iya sa balay namutong. Ug paghuman sa linog miuli ang tag-iya, pag-abot niya sa balay nalibutan ng dagko na kayong bato. Ug sige gyapon magtagak-tagak ang mga bato kay tungo sa mga aftershock. Ug ari na po ta sa istorya nganong gitawag og Stone Horse. Kay nay duha ka buok kabayo purma apan ang kanang usa naguba tungod sa linog. Ug mao ni ang kabayo nga bato. Ug diha sa dapit ang usang kabayo apan naguba na. Ug maora ubang storya about sa Mount Lantoy ug daghang salamat sa pagpaminaw.